What's up guys? Tara, gawa muna tayo ng tempura. Yan. Japanese ano to guys na pagkain. So ngayon, testing muna natin kung pwede nang iloblob. Yan, testing natin tong butter. Kung lilitaw na yan guys, agad ibig sabihin pwede na natin iloblob. Yan, so ngayon guys, gagawa na tayo ng tempura. Yan, lublob lang natin guys yung ating hipon na meron na tong guys, cornstarch itong hipon na ito. Yan, napansin nyo puti na yan, may cornstarch na yan. Yung lublob nyan guys hanggang sa shell lang guys. Itong shell na ito para hindi malagyan ng butter pang design yan. Lublob lang natin guys hanggang sa shell, tapos yan, lublob natin sa mantika, dandahan. Yan, kailangan di ganun kainit yung mantika, tama-tama lang yung init ng mantika, medium lang yung niya, yung kanyang init para hindi masunog agad, lalo na pag madami yung lutuin nyo. Alright, yan, ganito na yung paghawak guys ha. Yan, lublob, kailangan ilublob mo na maayos yan. Tapos yung kapal ng butter, ganyan kakapal yun guys. So yung nahawakan lang, yung malapot-lapot para makapal-kapal din yung tempura, malaki yung tempura. Yan, alright, lilisan lang natin ng konti guys para sabay-sabay yung pagkaluto nya. Alright, lublob lang. O yan, mikos-mikos na yan, lagay lang yan. Tapos ito last, pang limang piraso isang order dito guys, yung tempura. Yan. Tapos so last lublob. Yan, tapos pag naglublob pala kayo guys, siguraduhin yung hiwa-hiwala yung pagka laglag para para hindi magdikit-dikit. Yan. Tapos pansin yung pag napansin yung medyo bumaluktot, anuhin nyo lang, ayusin nyo lang. Kaya yan, nabuluktot, gano'n nyo lang guys. So gano'n nyo lang, itulak nyo lang para tumuwid. Alright. So ngayon guys, ito malapot to labnawan ko lang guys para pangwisik ko guys. So ngayon, lagyan ko lang ng tubig guys. Yan, tubig kunti. Pinapalabnaw ko to guys para pagwisik dito hindi makapal yung ganito nya. Yung pino lang siya, parang bulaklak. Makita nyo yan mamaya guys. Pero sa ngayon, muna natin, linisan muna natin to guys para pagwisik natin yan mamaya, paglagay natin ng design, maganda tingnan, walang halong ganito, walang mga malalaki. Tingnan guys, magandang kalabasan yan. Haluin lang natin to guys. Yan, mikos-mikos lang yan insan, mikos-mikos lang yan insan. Yung napansin guys, medyo malabnaw na. Yan, pwede na natin yung pangwisik. Yan, ayusin lang natin yan. Yan, kailangan hindi nakabaliktad din siya, kailangan nakatihaya yan. Yung malapad nasa ilalim. Yan, dito yung malapad kasi yan malapad yan guys. Nasa ilalim dapat yan. Tapos itong parang mabilog dyan sa taas yan. Pwede na yung wisikan kasi dyan yung nilagay natin yung design nya ready to wisik na guys. Wisik na yan insan. Wisik na yan insan. Wisik na yan insan. Tempura insan. Yan, wisik. Mas maganda, madaming wisik guys para maganda yung design nya. Lakasan lang natin konti yung apoy. Mabilis-bilis yung mabilis mag-crispy. Yan. Yan, pwede na yan guys. Antayin na lang natin angat yung yung pinang-design natin. Antayin na lang natin mag-crispy yan. Alright. Alright guys, din lang natin para pati yung taas madaling mag-crispy. Yan, din lang. Pero dandahan lang guys ha. Iwasan nating matanggal kasi yung pinagwisik natin, yung pang-design. So guys, ito yung resulta niya, yung parang bulaklak na yung nagdi-design niya sa taas, yun yung winiwisik natin kanina. Dandahan lang. Alright, malapit na to guys. O yan, pwede na nga to guys. Kung nag-testing kayo, ganunin nyo lang lub-lub yung kamay. Joke lang guys ha. Yan, makita nyo naman, okay na yan. Kaya tabi na natin to guys. Tabi natin, hanguin na natin yan guys. Pag nagluto pala kayo nito guys, siguraduhin yung bago yung mantika ha, para hindi siya tingnan, brown tingnan. Ito medyo brown na kasi medyo na itong mantika namin.
Medyo palitan na to. Malapit na to palitan. Pero pwede pa to sa mga ano, yung prito-pritong ano, mga manok, ganon, baboy. Pero sa mga tempura, medyo masilan kasi itong tempura eh. Kailangan bago yung mantika mo para yung kinalabasan niya, puting-puti yung tempura, maganda yung texture niya. Para maganda yung texture ng tempura nyo, paniguraduhin nyo yung mantika ay bago. Yan lang po guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood guys. See you next time at God bless. Yung sauce nito guys, ginagawa ko na. Yan, ano lang yun, kikuman at saka mirin at tubig at mayroong dashi powder. Okay, see you next time at God bless guys. Ang ganda ng tempura guys, oh. Yan, tempura natin. Mataba-taba guys. Yan, oh. Ang ganda. Panalo.